सरेआम के बादशाह। आपका शुक्रिया, लेकिन ये बादशाह के लफ्ज़ से जो है मुझे बड़ी आजकल चिढ़ है। आप सरेआम से रिजाइन दे के किसी और को सीट देने जा रहे हैं? अच्छा, मैंने सियासत नहीं करनी, इसके जरिए आपके अंदर से लीडर्स आके आए। ठीक है, मुझे मॉडल टाउन के अंदर कत्लेआम हुआ, किसके? मुरीद के अंदर कत्लेआम हुआ, लोगों के अंदर सवालिया निशान है और वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि सरेआम की टीम वहाँ पे क्यों नजर नहीं आती। आप मैं सहाफत छोड़ दूंगा। कीनिया गया, मैंने वहाँ उस पुलिस ऑफिशियल को रिश्वत देकर वो फाइल्स रिकॉर्ड की। मैंने अच्छा, उसमें तहकीकात की जरूरत क्या है? उसमें खुली बर्बरियत है। अभी वो कहते हैं जनाब के एक दीदार हो जाए, बहनें मिल लें। बार बार ये कहता हूँ कि जंग में हमेशा आगे बढ़ के लड़ना बहादुरी नहीं होती। मैं कह चुका हूँ कि मेरी ख्वाहिश है मैं खान साहब से जाके मिलूं जेल की है, लेकिन उससे ये तो हुक्मरान है नहीं, जाली मैंडेट से आई हुई जाली एहतराम और इज्जत, जिससे मैं हमेशा खिलाफ। जितना जुल्म और बर्बरियत हो रहा है वो बड़ी बदकिस्मती है और काबिल मजम्मत है, चाहे वो घटियापन और इस कदर जलालत की बात है। ये तारीख के माथे पे लिखा जाएगा, ये बदनुमा दाग है बदकिस्मती से मौजूदा सियासी और फौजी हुक्मरानों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं नकीब? हम ठीक ठाक हैं। सरेआम के बादशाह, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बच्चा जो होश संभाल लेता है तो वो सरेआम के प्रोग्राम को देखना पसंद करता है, क्योंकि उसमें हकीकत नज़र आती है कि जिस तरीके से आप रिसर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, तो देखते ही देखते पता चल जाता है कि कसूरवार कौन है। आपका शुक्रिया, लेकिन ये बादशाह के लफ्ज़ से जो है ना मुझे बड़ी आजकल चिढ़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बादशाहत है ना, इसने बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का। चाहे वो फ़ौजियों की बादशाहत थी, चाहे वो ये जो सियासी अशराफिया के हमारे डिक्टेटर हैं इनकी बादशाहत है। तो दुआ करें इस बादशाहत को हम ख़त्म कर सकें। लोगों की बादशाहत हो, अल्लाह की बादशाहत के बाद, अल्लाह की बादशाहत के हुक्म से अवाम की बादशाहत हो, नौजवानों की बादशाहत हो, अवाम और कौम की बादशाहत हो, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो आप अपना मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं कि लीडरान के अंडर मज़ीद जो लोग होते हैं वो लीडर नहीं बन सकते, वही रहते हैं, क्या आप सरेआम से रिज़ाइन दे के किसी और को सीट देने जा रहे हैं? अच्छा, ये राजा साहब इसमें ना कंपैरिजन थोड़ा सा गलत है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन सरेआम एक जॉब है और वो जॉब एक इदारे ने तफवीज़ किया है एक आदमी को एक मुआवजे के बदले में कि जी हम आपको ये मुआवजा देंगे और आपने ये काम करना है। मसलन मैं आपसे कहूँ जी मैं आपको 100 पाउंड रोज़ाना के दूंगा, आपने रोज़ाना जो है ना वो बैठ के 1 से 100 तक गिनती लिखते रहना पेपर के ऊपर। अब ये काम आप नहीं कर सकते कि आप किसी को उस जॉब के ऊपर लगा दें, क्योंकि मैंने आपको ये जिम्मेदारी दी और मैं उसकी तनख्वाह आपको देता हूँ। तो मेरा ख्याल है जॉब को और लीडरशिप के रोल को आपस में गड़बड़ और कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये दोनों अलग अलग बातें। सवाल मंतकी एतबार से आपका बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसका इख्तियार अगर मेरे पास होता ना, अगर मैं मालिक मुख्तार होता उस प्रोग्राम का, उस चैनल का, तो फिर ये सवाल आप मुझसे ज़रूर करते। लेकिन एक इदारे ने एक आदमी को एक मुआवजे के इवद एक जिम्मेदारी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं ये बांट नहीं सकता कि चलें जी आज राज साहब कर लें, अगले दिन फरीद भाई कर लें, नेक्स्ट डे सप्तान भाई की जिम्मेदारी लगा देते हैं। ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये वो उस इदारे का प्रोग्रेटिव है कि जब तक अदारा आपको नहीं निकालता आप कायम दायम सरेआम के इंचार्ज रहेंगे। आप क्यों चाहते हैं कि मैं निकाला जाऊँ? नहीं, आपने सियासत करनी है, आगे तक काम करना है आपने। नहीं, मैंने सियासत नहीं करनी। मैं देखिए, मैं राजा साहब, मैं ना एक जर्नलिस्ट के तौर पर ही एक फ़िक्री और शऊरी नज़रियाती तहरीक चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों के जहन में ये बात, ये ख्याल जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप ख़ानदानों और शख्सियात वाली जो सियासी जमातें हैं उनके चक्कर से, गोरख धंधे से निकलिए, अपनी कौम की, आवाम की एक जमात बनाएं, उस जमात में जमहूरियत लाएं, उस जमात में मेरिट लाएं, उसमें एक सिस्टम लाएं कि जिसके ज़रिए आपके अंदर से लीडर्स आके आएँ। ठीक है, मुझे आगे बताइए कि आप सरेआम को लेके बड़े अच्छे प्रोग्राम किए, चाहे कोई पीर हो, फ़कीर हो, आलम हो या कोई बिजनेसमैन, आपने बड़ी अच्छे तरीके से उनकी जो करप्शन है वो सामने लेके आए। मुझे ये बता दीजिए कि मॉडल टाउन के अंदर कत्लेआम हुआ, इंसानी जाने की वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उसको रिसर्च किया सरेआम ने, 26 को जाने गई, सब कहते हैं कैमरे हफ्ते, फौजियों ने ऑपरेशन किया, लाशें कोई कहीं दफना दी गई, उसके बाद कामों की ये जो मुरीद के अंदर कत्लेआम हुआ, लोगों के अंदर सवालिया निशान है और वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि सरेआम की टीम वहाँ पे क्यों नज़र नहीं आती। आपने शरीफ शहीद के हवाले से भी कहा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर आज दिन भी उनकी मिसेज जो है वो पर्चा दर्ज कराने जाती है, नहीं होता, क्या कहेंगे? अच्छा, तीनों बातों का मैं अलग, जो सरेआम का प्रोग्राम था ना राज साहब, वो समाजी मौज़ूआत थे ना, वो जाली पीरों से मुतल्लिक था, वो फूड एडल्ट्रेशन से मुतल्लिक था, वो कमसिन बच्चियों की जिस्म फरोशी के अड्डों पे फ़रोख्त से मुतल्लिक था, वो सियासी या इस तरह के वाक़यात की कभी भी किसी भी मामले में हमने नहीं की। मैं ज़ाती हैसियत में
ماڈل ٹاؤن سانحے کے حوالے سے بھی بارہا مذمت کر چکا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کی ٹویٹس موجود ہیں. 26 نومبر کو آج بھی آپ کے اس پلیٹ فارم پر بھی میں کہتا ہوں کہ ظلم تھا، بربریت تھی، وحشت تھی، درندگی تھی، قابل مذمت ہے. پہلے بھی کہہ چکا، وہ ریکارڈ پر موجود ہے. سانحہ مرید کے حوالے سے بھی بارہا میں نے اس کی مذمت کی، اس کے خلاف آواز بلند کی. پروگرام کا جو فارمیٹ تھا وہ سوشل ایشوز کے اوپر تھا، وہ پولیٹیکل معاملات کے اوپر اس طرح سے نہیں تھا. تو میں جو انڈیویجول حیثیت میں اب یہ جتنے واقعات کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے میں نے بھرپور انداز میں مذمت کی. اس کے بعد آپ نے جو سوال کا ایک اگلا حصہ آخر میں آپ نے کیا انویسٹیگیشن کے بارے میں یہ کہا ارشد شریف صاحب کے متعلق آپ نے کہا، دیکھیں وہ لفظ موجود ہے، ٹویٹ موجود ہے، سارے لوگ اس کو گول. میں نے کہا کہ میں اگر بطور صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں انصاف نہ کر سکا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. میں ارشد شریف کو انصاف دلا نہیں سکتا، میں عدالت نہیں ہوں، میں جج نہیں ہوں، میں کورٹ نہیں ہوں. میں اور آپ اپنی انویسٹیگیشن میں انصاف کر سکتے ہیں کہ جتنا کر سکتے ہیں یار اتنا تو کریں نا کم سے کم. میں کینیا گیا، میں نے وہاں اس پولیس آفیشل کو رشوت دے کر وہ فائلز ریکارڈ کیں. میں نے ارشد شریف شہید کے پہلے پوسٹ مارٹم کی تصویریں حاصل کیں. میں نے جو ان کی سیل ہو جانے والی گاڑی تھی اس کو رشوت دے کے ڈی سیل کروایا، ان کی خفیہ ریکارڈنگز کی. وہاں ایک لمحے کے لیے کسی کو احساس ہو جاتا کہ میں ان کی خفیہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو میرا حال بھی ارشد شریف والا ہوتا. تو میں نے پوری انصاف کے ساتھ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کی. پھر میں پاکستان آیا. ارشد شریف پر جن بدبختوں نے ایف آئی آرز کروائی تھیں، جن کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جانا پڑا تھا، وہ ایف آئی آرز نکلوائیں، وہ نمبرز نکلوائے، ان نمبرز پر شناختی کارڈ نکلوائے، ان کے چہرے نکلوائے، ان کے ایڈریس نکالے، ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی. تو میں بطور جرنلسٹ اپنے کام سے اتنا انصاف کر سکتے ہیں. وہ ہم نے پوری دیانتداری سے کیا. وہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے. آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ارشد شریف اقرار الحسن لکھیں گے تو وہ ویلاگ اس میں وہ سارے ایویڈنس موجود ہیں. یہیں پہ آپ نے کہا بینگ اے جرنلسٹ آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ پاکستان کے اس لیڈر کو کہہ رہے ہیں کہ میں وہ جو 90% جس کے ساتھ لوگ ہیں میں اس کے سامنے ایک اچھی جماعت لے کے آؤں گا. کیا آپ کیمرے کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو 26 کو قتل عام ہوا، ماڈل ٹاؤن کا ہوا، آپ سریعام کا ایک ایکسپیرینس رکھتے ہیں، عوام آپ سے پیار کرتی ہے، کوئی ایسا وعدہ کر دے کہ میں اس کی انویسٹیگیشن 26 کو یا ماڈل ٹاؤن کو یا جو لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہوا کہ کوئی آپ تحقیق کریں گے مہینے تک 2 مہینے تک؟ جزاک اللہ. میں نے کہا اس میں تحقیقات کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں کھلی بربریت ہے، اس میں کھلی درندگی ہے، ریاست کا جبر ہے، اس میں دہشت، وہ ہر چیز موجود ہے. کس نے کیا؟ ریاست نے کیا وہ کام. اور ریاست کے جو مقتدر لوگ ہیں اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، اس میں آپ کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ توقع کریں میں کسی فرد کا نام لے کے کہوں تو ظاہر میرے پاس اس کا کوئی ایویڈنس موجود تو نہیں ہے. لیکن بہرحال ریاست میں جو لوگ ریاست کے امور چلا رہے ہیں وہ مکمل طور پر اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ مرید کے چاہے وہ مرید کے کا سانحہ ہے، چاہے وہ 26 نومبر ہے، چاہے اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن تھا. تو ریاست اس کی ذمہ داری ہے اور ریاست کے جو بھی فیکٹرز ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ نے سریعام کا پروگرام کیا، آئی بی کا ادارہ تھا شاید، آپ کے کولیگ کے اوپر برہنہ کر کے نازک جگہ پہ کرنٹ لگائے گئے، ہمیں مارا گیا، آپ کو مارا گیا. آپ ایسے پاکستان کے اندر جہاں عمران خان کو جیل میں رکھ لیا گیا، آپ نے ابھی انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان کو ملاقات تو دور کی بات ہے، ابھی وہ کہتے ہیں جناب کہ ایک دیدار ہو جائے، بہنیں مل لیں. ایسے ملک کے اندر پہلے پارٹی بنانا لازم ہے یا پہلے ان ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا لازم ہے؟ بہت اچھی بات کی ہے راجہ صاحب. مجھے یہ بتائیے ان ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے منظم ہونا پڑے گا یا بس آپ اپنی جگہ کھڑے ہوں میں اپنی جگہ کھڑا ہوں جو ایک بندہ پنڈی؟ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، اس سسٹم کے خلاف آپ اس طرح سے لڑائی نہیں لڑ سکتے جیسے آپ لڑ رہے ہیں ابھی. یہاں بیٹھ کے ٹویٹر پہ گالی دیں، وہاں 150 بندہ اکٹھا ہو کے واٹر کینن کا سامنا کرے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس سسٹم کے خلاف لڑنے کا جو آپ کا یا اس وقت ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا طریقہ ہے وہ کام نہیں کر رہا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں. منظم ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں خود کو آرگنائز کرو پہلے، اور ایز اے نیشن آرگنائز کرو، کسی انڈیویجول کے پیچھے آرگنائز نہ کرو، ایک نظریے کے پیچھے آرگنائز کرو. اور نظریہ یہ ہو کہ یار سب کے پاس برابر کا موقع ہوگا آگنے کا اور سب مل کر اس سیاسی اور فوجی اشرافیہ کے خلاف جد و جہد کریں گے. تو نظریے پر کھڑے ہو جائیں، قوم کو آرگنائز کریں، متحد کریں. دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جنگ میں ہمیشہ آگے بڑھ کے لڑنا بہادری نہیں ہوتی. وہ ایک مصرع ہے شعر میں کہ جنگ کی چالوں میں ایک چال ہے پسپائی بھی. کبھی کبھی جنگ میں ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اور وہ اس لیے پیچھے ہٹتے ہیں کہ نئی صف بندی کریں، خود کو آرگنائز کریں، خود کو منظم کریں. اس وقت ایک سمجھ لیں مریض کو 104 بخار ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تو اٹھ کے اچھل کے اینٹیں مار. میں یہ کہہ رہا ہوں مریض کو تھوڑا سا آرام دو، اس کو پہلے اینٹی بایوٹکس دو، تھوڑا سا اس کو ٹھیک کرو، پھر وہ سسٹم کے خلاف. حقیقت کو مثال سے تو نہیں آپ کمپیئر کر سکتے. لاسٹ ٹائم آپ نے یہ کہا کہ چور اگر آپ کے گھر میں آ جائے بندوق لے کے تو اس کا آپ پیچھا نہیں کریں گے، جو گھر کے اندر موجود بیتی ہے اس کو پکڑیں گے. لیکن ہمارا چور تو 78 سالوں سے قبضہ کرتا آ رہا ہے، خود ہی بناتا ہے، خود ہی مار دیتا ہے، خود ہی پکڑ لیتا ہے. مجھے بتائیں آپ بھی کل وزیر اعظم بن جاتے ہیں، آپ کا نہیں کوئی بھی بندہ بن جاتا ہے، اس کو پکڑ کے گربان سے اندر کر دیتے ہیں. آج آپ انہی کے خلاف سب کو نواز
नवाज शरीफ को, जरदारी को, इमरान खान को गट्ठा करने का वादा क्यों नहीं करते? कल आप ही जमात बनेंगे, आपके खिलाफ भी ऐसे नहीं, होगा। मैं तो ये हरगिज़ नहीं कह रहा, मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि आज पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे बैठ जाए, एस्टेब्लिशमेंट का रोल जीरो हो आप जाएगा। उठाए ना, आप रोल अदा नहीं, मैं मेरे पास अभी कोई ऐसी पावर नहीं है ना। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों को। किसी बुनियाद की बात पर मैं जाके खान साहब, मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरी ख्वाहिश है मैं खान साहब से जाके मिलूँ जेल के अंदर, लेकिन उससे पहले बजाय इसके कि मैं एज एन इंडिविजुअल, तो वाई नॉट हमको एक स्ट्रक्चर बना के एक ऑर्गेनाइजेशन या एक तंजीम बनाने के बाद सबसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप भी इस प्लेटफॉर्म पर या इस प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द मुत्तहिद आप ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को दायराकार में वापस ले जाने के लिए, उसको महदूद करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा, Exactly. फिर जाके ये अपने दायराकार में जाएंगे। ये और अलग अभी- अलग लड़ाई से नहीं जीत अब रहे ये ना। सहूलतकार हैं जो, उनके बारे में आप तनकीद क्यों नहीं करते? जेल में बिल्कुल बैठा करता इमरान हूँ। खान, उस पे क्यों? नहीं बिल्कुल क्या करता आप हूँ। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं? नहीं सहूलतकारों को तो मैं कहता हूँ कि ये सहूलतकार तो इन पर तनकीद एक ना के साथ कम करने की एक वजह बदकिस्मती से ये भी है कि ये तो हुक्मरान है ही नहीं, जाली मैंडेट से आई हुई जाली हुकूमत है। तो जिससे मैं हमेशा बात करता हूँ कि जिससे आपकी तवक्को ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा रेलेवेंट होता है, जो ज़्यादा पॉपुलर होता है, उस पर बात भी ज़्यादा होती है, उस पर क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा होता है। तो मैं ही समझ रहा हूँ सहूलतकारों के हवाले से हम बारहा, इससे ज़्यादा सख्त बात क्या हो सकती है कि ये हुक्मरान है ही नहीं। आखिरी बात कर लीजिए। आखिरी बात सर प्लीज, जी। आखिरी बात ये दो मुझे मिनट बताएं, वेट कर रहे हैं। अडयाला जेल के अंदर होने वाला जुल्म ज्यादती, बहनों के ऊपर पानी फेंकना, क्या मैं देखूं कि इकरारुल हसन साहब अभी पाकिस्तान जाएंगे और ऐलान करेंगे कि आओ अडयाला जेल के बाहर, जब तक बहनों की मुलाकात नहीं होती कानूनी तरीके से, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा? राज साहब, मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब की काबिल एहतराम और इज़्ज़त माब बहनों के ख़िलाफ़ जितना जुल्म और बर्बरियत हो रहा है वो बड़ी बदकिस्मती है और काबिल मजम्मत है। चाहे वाटर कैनन से पानी फेंकना हो, चाहे उन बुज़ुर्ग ख़वातीन को घसीटना हो, चाहे उनको ज़मीन पर फेंकना हो, सड़क पर जिस तरह वो बेचारी सर्द रातों में दिसंबर की वहाँ बैठी होती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, इस कदर घटियापन और इस कदर जलालत की बात है। और ये तारीख़ के माथे पे लिखा जाएगा, ये बदनुमा दाग है बदकिस्मती से मौजूदा सियासी और फ़ौजी हुक्मरानों के हवाले से। लेकिन आप तशरीफ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ऐलान करें ना आप। मैं ऐलान हूँ, सरेआम की टीम के साथ मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं कोई ना भी जाए, ये मेरा ये ख्याल है कि वहाँ जाने से, वहाँ बैठ के मैं कह दूं, बड़क मार दूं कि जनाब मैं उठूंगा नहीं जब तक इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात नहीं होगी, उसका हल हासिल हिस्सा तो डालें ना अपना। मैं हिस्सा डाल रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ उससे बेहतर ये है कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज करें और ऑर्गेनाइज करने के नतीजे में इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाएं। पाकिस्तान जाते साथ आप जा रहे हैं अडयाला जेल? नहीं, उससे जाने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आप चलते हैं मेरे साथ और हम पीटीआई मैं इसलिए नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई के बहुत सारे दोस्त नाराज हैं मुझसे ना बहुत सारी बातों के ऊपर। तो मैं बाखुदा, लेकिन आप अडयाला की कॉल देने जा रहे हैं, आप खुद ना जाएं, अवाम को उससे कॉल दें। फर्क कोई नहीं पड़ेगा राजा साहब। सर, आप ऐलान तो दे दें। नहीं, क्यों कर दें, जिस चीज से फर्क नहीं थैंक यू पड़ता। वेरी मैं मच। जाने के लिए टाइम तैयार हूँ, टाइम कोई बहुत मसला कम नहीं है, जाने के लिए तैयार है, जाएंगे नहीं। इमरान नहीं, खान जाऊंगा भी के मैं। इमरान खान के अलावा ये कोई और बात करेंगे?